বন্ধুরা আমাদের পিসির আগেকার ভিডিওটা দেখো। मैं हिंदी में बोलने चाहती हूँ, इसी के लिए तब आपको ध्यान में कुछ आएगा। मैं जो बोलने चाहती हूँ सर, आइडेंटिटी कार्ड के बारे में जो सवाल उठाया है इधर में, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलने चाहती हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है सिटीजनशिप के लिए, और इसको हम लोग पूरा तरह से समर्थन करती हूँ और करते जाऊंगा। और सिटीजनशिप राइट बनाने होगा एक कंट्री में, और नहीं होगा तो ऐसा बुथ रिगिंग करके कैप्चर करके और मनी पावर मसल पावर और जो माफिया पावर है, इसमें इलेक्शन नहीं होने वाला है आने वाला दिन में, इसलिए मैं इसको सपोर्ट करना चाहता है। বন্ধুরা এখনকার ভিডিওটা দেখো। আমাদের পিসিমণি সব বিষয়ে মানে কি বলবো পণ্ডিত, তো সব ভাষাই জানে, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত, তারপরে সঙ্গীত অব্দি জানে। তো বন্ধুরা আমি ভাবছি যে মাথাটা তা মহাভারত নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন। প্ল্যান ইন্দিরা গান্ধী যখন চাঁদে পৌঁছালো, সুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরামি বার করে দেবো। কখনো কখনো মনে রাখবেন একটা বাচ্চার 1000 কিলোগ্রাম মিনিমাম হওয়া উচিত। মধুকৈটব বিদ্যার্থী বড়দের জয় দেবী চরাচর সারে ভূত মুক্তাহারে বিনা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে 1149 के महंगा गैस में कब बेच रहा है। পুজোর সময় ঘুরেও বেড়াবেন, আর দরকার হলে একটা ঝালমুড়ি কৌটোর মতো কৌটো করে নেবেন, একটু বাদাম দিয়ে দেবেন, একটু ছোলা দিয়ে দেবেন, দারুণ বিক্রি হবে। সরলময়ী চন্ডিকা শঙ্কিনী জাগো জাগো মা, জাগো অসুর বিনাশিনী। এই জন্য আমরা তো গর্বিত, ফিরে যাচ্ছে আমাদের পিসিমণির জন্য।